O tapareta dire sa Lamang Pinamungahan Cebu. Team ni Butod Cordo og ni Bricks kontra sa team la ni Carabao. Ronnie og ni Lisio Ronnie Imo Cordo Wait Servisyo Butod again. Side out 4-0 to score 4-0 pabor sa team na ni Bricks. Butod og ni Cordo. Side out. Servisyo Ronnie Pokot, side out. Servisyo Bricks para 5. 4-0 ha. Butod. Out ball ang tira. Side out. Servisyo Carabao. Butod firing. Bungog. Side out. O bola sa team Cordo. Butod og ni Bricks. Bricks one hand tuok mo ni Nisio. Pasok. Zero 4 lang yapon. Kini servisyo Lisio. Para uno ni Bricks. Answered by Butod Milaras. Sabod. 4-1 na kini para dos Cordo Ronnie sagdang Cordo tara kisi-kisi na Ronnie pun ang Bricks ay di madawat 2-4 na 2-4 servisyo Lisio Butod agay Lisio kuha pa giwibang Butod out ball 4-2 kini para 5 servisyo Butod Carabao ay gidagang Cordo giliso Cordo out ball si Lisio 5-2 na 5-2 servisyo Butod para 6 Ronnie Lobo bang side out servisyo Ronnie 2-5 ha. Boss. Wait. 3-5. Servisyo Ronnie. Cordo. Gilayat ang Carabao. Gitarget. Out ball. 4-5 na. Breaks. Ronnie Milatos. Dives Cordo. Bon ang Carabao. Kuha pag Cordo. Butod. Lagi kamang Carabao. Kamang ka. Bad. Side out. Service yung Bricks. Laka diha. 5-4 Game 1 sa tunta para dire sa Lamang Pinamungahan. Servisyo Carabao. Point. Igualis 5 na. Boss. Servisyo Carabao. Bricks. Lisio. Lobuha. Bang.
Carabao. Buin. Size 5. Side out, side out. 5. May ka? Ha? May ka? Pila ko? 5. Ikaw? Servisyo Carabao. Bordo, babag na. Bang! Basiyo. City 5. Kene para 8. Breaks tokpon. Basa kay Carabao. Laras ng butod ah. Wa kapurma. 5 City. 5 pre. Pre, 5. Kene para 6. Done. Carabao Milatos. Buin, Size City. Servisyo Cordo. Carabao. Butod agay kasakit. Cordo sagang. Ah. Carabao nakabunal. Gitukod. Wa kabot. Tim ko gurduro daw. Dini ang itari ron boss, si Cordo. Dini ang itari. Pa, buntag. Gapon ko boss, pati lagi boss. Way bunal. Size City. Kene para 8. Lisyo las pa breaks. Ngalit mas breaks. 8 size. Servisyo Lisyo. Patay. Mahala nito sa gama. Sugo. Shout out sa atong amigo dire si Boss Cindy Boy Baramida o si Boss Caster Yara der Kilid o si Klabi. Shout out. City 8 na 1 point ball game in favor of Team Carabao. Ronnie Lisyo. Hala, suhod pa, side out. Happy fiesta dire sa Lamak Pinamungahan. Servisyo Ronnie. Agay. Pad Cordo. City 9. Kene para Jis. Breaks. Hala ka diha. Inside. Servisyo, mount. Bola sa Team Bricks. Servisyo ni Bricks. Para 8 niya. Lisyo. Butod, Milaras. Sagang ni Lisyo. Butod again. Ronnie. Out ball. 8-9 na. 8-9. Kene para igualis na. Carabao. Tukmo di Cordo. Aw, linaw. Linaw kayo. Igualis 9 na. 9-all na. Sa atong game 1. Ana de butang na. Gis 9. Swerte wakasod ang tira ni Carabao. Gini para 11. Carabao. Butod to na rescue. Sold pa. Bang! Quick! Gilo parang Lisyo eh. Yeah! Yes, Bruce Lee ni skill ito. Naam des Bruce Lee ni katagay-tagay nagrido si the Dragon. Si the Dragon. Service yung Carabao. Uwin! Igualis Gis. Kini para 11. Gilakaw ng Carabao. Service yung Carabao. Cordo, Lobo. Lisyo, Budal. Sabit.
sakit yung servisyo, way sakit. Kaya ito kabutod na eh. Servisyo Cordo, iguales Jace. Cordo. Ay, wamada sa pinaside view ni Carabao. 11 Gis. Para daw na Team Cordo, Butod og Bricks. Carabao, loh kadiha. Rone to dari siyo saggang Bricks. Butod agay kini. Goodbye my teacher, goodbye. Ano? Nah, dito sa bunga naman. Dito sa bunga ba. Servisyo Lisyo. Butod, emosyo. Bang! Hala! Danak naman ang dobre. Ha? Danag na lang ko no. Ingo boss, Klabi. Buntos kini servisyo. 11 Gis. Butod kibo ka na servisyo. Tao gini. Servisyo Butod. Ala Rudy. Imo, ala Butod. Kini. Hala, goodbye Philippines. Kuha pa. Nakabunal. Out ball, daog na ang Team Bricks Butod og ni Cordo. Sa atong kimuan ha, taparay dire sa Lamak Pinamungahan na Cebu.